Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kwezito wajitukufu madhamana wahoana wababana wazazi mashababi na mashababa, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Riparana leo tarehe 14 ilirije sherehe bazima harimwa baada mwa rawitza dasina wana hatu harimwa lepala shio la madrasat Ikra ingeyabu garijo hadisa mahfal yidi ritijorenga wakati mle bangar joka ya no maulid na ya maulid ya wanazioni wakati ukamle garijo dunga ya fatha bazima na mzee wa hatu fatha nabi wa ala alihi kiram al-fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Habili ramba ya maulid ya wanazioni garijwa uka gasifaransa na ungarjoka udokana ijo kiririka yane darsa mbili hauma mwitwa mbili ngabo ijoka ya Shiarabu na ijoka ya Shizungu ama huwa anawao do wajozi fani ike yawo handisa garjo para nashra usanganikaja homa tasnim nashra ya je ya randisize ya maghfal karibu. Théâtre présenté par Rainel. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rainel, je vous présente ma petite famille. Maintenant j'appelle le patron de la famille. Je m'appelle Eugène, je suis le papy de la famille. Maintenant j'appelle la mamie. C'est la mamie de la famille. Maintenant, j'appelle le grand frère. Je veux des deux. Maintenant, j'appelle la grande sœur. La grande sœur. La grande sœur. Bonjour, je suis la grande sœur. Maintenant, j'appelle le papa. Le papa. Oh, c'est le grand Mohamed. Allez, le papa.
papa de la famille. Maintenant, j'appelle la maman. Bonjour, je suis la maman. De la famille. Maintenant, j'appelle le petit frère. Le petit frère Tarek. Bonjour tout le monde, je m'appelle Tarek, je suis le petit frère de la famille. Maintenant, j'appelle le patron de la famille. Monsieur Fahim. Maintenant, j'appelle le patron de la famille. Bonjour, je m'appelle Fahim. Mesdames et messieurs, je me présente. Je suis Fahim Ali. Je suis le patron de la famille. Maintenant, j'appelle la petite sœur. La petite sœur. Là, c'est terminé, Ryan. On appelle Rajib. Bonjour mesdames et messieurs, chers parents, permettez-moi de vous présenter le nouveau gouvernement proposé par l'association franco-comorienne ICRAO de Brest. En premier, je vous présente le gouverneur des îles autonomes de Comores. En premier, je vous présente monsieur le gouverneur de l'île de Nangazidja. Par ici, monsieur le gouverneur. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, je suis monsieur Mandamou Mbaye, gouverneur de l'île autonome de Gazidja. Mon projet c'est de défendre les intérêts de l'île autonome de Gazidja. Mandamou Mbaye, gouverneur de l'île autonome de Gazidja. Ensuite, le gouverneur de l'île d'Anjouan. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente. Je suis gouverneur Bilal. Mon projet c'est de défendre les intérêts de l'île d'Anjouan. Gouverneur Bilal. Enfin, le gouverneur des îles de Moélie. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente. Je suis monsieur Ali Naïl, gouverneur de l'île autonome de Moali. Mon projet c'est de défendre les intérêts de l'île autonome de Moali et notre droit pour la tournante de l'an 2000. Oh oh, monsieur Ali Naïl, gouverneur de l'île autonome de Moali. Maintenant, je vous présente l'hymne national de Comores.
l'hymne national de Comores. Le grand derrière, le petit devant, le grand derrière. Maintenant, j'appelle son Excellence, Monsieur le Président. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, je suis monsieur Abdul Fattah Fredi, président de l'Union des Comores. J'ai le plaisir de vous annoncer l'immense fierté et l'honneur que j'éprouve à assumer sur la présidence de l'Union des Comores. C'est un poste dont je n'aurais jamais rêvé, mais le destin m'a placé à ce poste, le plus beau auquel beaucoup aspirent comme moi. Je m'engage à respecter les règles et les lois dans le cadre des principes fondamentaux de l'État et à préserver les droits et les devoirs de la patrie, des citoyens conformément aux normes fixées par les tribunaux des Comores. Je prie Dieu de faciliter ce qui est le mieux pour le pays et son peuple. Vive les Comores libres et indépendants et vive tout. Abdul Fattah Fredi, le nouveau président de l'Union des Comores. Beit Salam, le 14 septembre 2025. Merci le Président. Ensuite, le Premier ministre. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, je suis monsieur Abdoul Malik, Premier ministre de l'Union des Comores. Mon projet c'est de renforcer l'état de droit conformément des institutions nationales. Abdoul Malik, Premier ministre de l'Union des Comores. Maintenant, j'appelle le ministre des Affaires étrangères. Bonjour Madame et Messieurs, chers patriotes, je me présente, je suis Madame Nachla Ousseini Eliadam, ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores. Comme vous savez bien que les Comores traversent des impacts sociaux, politiques et économiques, mon projet c'est de renforcer la relation bilatérale avec l'AIS, les États de Sahel,
avec l'objectif de l'Afrique unie, renforcer notre relation avec les France avec les intérêts donnant. Vive les Comores, Nachla Ousseini Ali Adam, ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores. Merci beaucoup. Le ministre de la Défense. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, je suis monsieur Raesh, ministre de la Défense. Mon projet est de défendre les frontières nationales de l'Union des Comores. Raesh, ministre de la Défense. Le ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Ganzona Poutinitsa. Ministre de l'Intérieur. C'est qui? Appelle-lui. C'est qui? Je suis Madame Roustar, ministre de l'Intérieur de l'Union des Comores. La délinquance et protéger la nation de la crime organisé, blanchissement de fonds et l'extrémisme en vertu de la loi de la Cour suprême de l'État dans l'ensemble de l'Union des Comores. Roustar, ministre de l'Intérieur de l'Union des Comores. Merci. Le ministre de l'Information. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, je suis monsieur Anis, ministre de l'Information et de la Culture de l'Union des Comores. Ma mission officielle au sein de ce gouvernement est de faire les Comores un pays leader dans le domaine de la technologie et de l'information et de la communication. Monsieur Anis, ministre de l'information de l'Union des Comores. Ministre de l'Éducation. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, je suis Wali, le ministre de l'Éducation nationale. Mon projet c'est de renforcer les capacités de nos enfants pour l'avenir. Wali, le ministre de l'Éducation nationale. Conseiller diplomatique. Le conseiller. C'est la diplomatie locale. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, je suis monsieur Elhad, conseiller diplomatique du président de l'Union des Comores. Je m'engage à mobiliser pour renforcer les relations diplomatiques avec l'Europe, notamment la France. Elhad Shakir, conseiller diplomatique à la présidence de l'Union des Comores. Le ministre de la Justice. La justice. Ouais. Applaudissez la justice. Applaudissez la justice. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente. Je suis monsieur Yanis, ministre de la Justice. Mon projet c'est de me battre contre l'injustice aux Comores. Yanis, ministre de la Justice de Comores. Jeunesse et du sport. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, je suis monsieur Mbaye Bassam, ministre de la Jeunesse et du Sport de l'Union des Comores. Mon projet c'est de ambitionner les jeunes vers un meilleur avenir, surtout dans le domaine du sport. Mbaye Bassam, ministre de la Jeunesse et du Sport de l'Union des Comores. Merci beaucoup, c'est fini. Merci beaucoup. Mpaka kuteta paraba garjodunga garijo dunga
kaswa idinzima idiri jibise babi rirafreshe babi yazitswa emana ngabo muvuma yasa yajo kahenda balarika harumwe gouvernement ijo kiri abahare ndi harimwa ye gouverneur bala bavumbulwa gouverneur ibanu bavumbulwa na ye gouverneur abo wai abo dijeri nike kaswida ya u heshende Zimbabwe. Ministre des Finances Hadjia, M. Rahim. Ministre des Finances Hadjia, M. Rahim. Malari ka harmaye gouvernement ne namna joka he hatsiwa. Ministre wa Hemali, M. Rahim wa Zahaja. Action Yamru ya Iwazilwa, M. le secrétaire d'État, M. Burutu. Burutu, on est arrêté charge. Chayatike Hamad. M. Burutu, secrétaire d'État. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente. Je suis Monsieur Ali Fati, secrétaire d'État chargé de la coopération internationale de l'Union des Comores. Mon projet, c'est de renforcer la relation coopérative de l'Union des Comores à l'international, surtout avec des pays voisins. Monsieur Ali Fati, secrétaire d'État secrétaire d'État de l'Union des Comores. Ewa, nalanda kana ngaredao chapitre Rikai harumwa chapitre ya gouvernement, abaha ngaredao harumwa chapitre ya malezi ya hodahoi, baina ya he yembaba nzaze, nane baina ya he relation ya he mwana na zila ishtikala ikayao sinzi parisana di hodahoi. Yo demando ikayao garijo hidunga abasa yabo ikaya mwanziwa kusahuta yariha gojorambia yefami ibaina ya hezefami ibaina ya homiesh ya mzaze na mbaba harimwa efami ya haina usiku yode maugo ikaya o wana wajowi anose abasa haina mrika yao gevanu ili yajue ya Paris ye manufa. Salam alaikum. Toujours dans le salon de la maman qui pèse dans 200 000. On a faute technique. Et quand on a géré, on a cherché un petit maillard. On a arrêté à 1 minute. À la fin, on a géré la zéla match.
hena na jina ikao kijana pangiwa. Merci. Ah, c'est bon. Salam alaikum. Maintenant, j'appelle Mohamed, le grand Mohamed. Prophète Mohammed, paix sur lui, a dit aucun de vous n'aura une foi complète quand il ne meura pas pour lui-même. Merci Mohamed. Applaudissez à Mohamed. Là, la princesse Nazla. Vas-y, avance. Le prophète Mohamed. Le prophète Mohamed, paix sur lui, a dit il n'y a rien de plus dur, la balance le jour du jugement, un bon comportement. Merci Nazla. Maintenant, j'appelle Anaïs. Tiens ça. Bismillahi Rahmani Rahim. Al-Amini Mu'minin Abi Hafsa Ramala bil Khatwab Yamyallahu anhu Kala Samiatu Rasulullahi Sallallahu Alayhi Wasallam Yakul Inamal Amal Biniyat Wa Inama Likumbri'i Manawa Faman Kanat Hijratuhu Ilallahi Wa Rasulihi Fahijratuhu Ilallahi Wa Rasulihi Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha ambrakati yasiha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Bukhari wa Muslim. Maintenant j'appelle Marwa. Innamal a'malu binniya isode mwana ya kaurabia wanu kaina ndo yafanyao yatenia haini rikao Dépêche-toi Marwa. daru zaheze ndongo zetu. Il est né où le prophète Mohamed Marwa? Très bien Marwa. Il est mort où le prophète Mohamed? Très bien. Il est devenu prophète à quel âge Marwa? 40 ans. Très bien. Très bien Marwa, à ta place. Le ministre des Finances, M. Rahim. Rahim, tu peux compter 1 jusqu'à 5 en arabe? Wahi. Très bien Rahim. Combien de prières par jour? 5. Et quelles sont? Ma rabbuka Rahim? Ma dinuka? Aïna Allah? Ana, ça veut dire quoi, Ana? Ana, ça veut dire quoi? Ana, ça veut dire quoi? Très bien. Rahim, va à ta place. Fahim. Combien de piliers de la foi? Est-ce que tu peux citer le pilier de la foi? Le pilier de la foi. Kia, Antum Bilambila, wa Malaikati, wa Kutubi, wa Rusuli. Très bien, Fahim.
Quelle est la partie intime de femme? La belle Ayana, la partie intime de femme. Dépêche-toi la plus belle. Tout le corps, sauf la paume de la main et le visage. Très bien, Ayana. Quels sont les 3 signes d'un hypocrite? Les 3 signes d'un hypocrite. Premièrement, quand il parle vivement. Deuxièmement, quand on lui fait confiance. Dépêche-toi, Ayana. Je sais que tu sais. Allez, parle mon cœur. Ayana. Ta place, Ayana. La plus belle, Jana. Deserizava ukana wangu watidofanya fijo la watoto ili watijodoniwa iyo de mana ramba ukana hena mralona kato jumnika ekahesa hatimis. Quelle est l'invocation avant d'aller aux toilettes? Très bien, Jana. Combien de prières par jour? 5. Et quelles sont? Est-ce que tu peux compter 1 jusqu'à 5 en arabe? Très bien, Jana, va à ta place. Maïssa, complétez la phrase suivante. Al-Jannatu. Ilzamu ummaka. La yu'minu ahadukum. Très bien, Maïssa. Le prophète Mohammed, il est né où? Il est mort où? Il est devenu prophète à quel âge? Merci, Maïssa. Va à ta place. Lina. Lazima kotila hoana lina. Lina, tu peux citer le pilier de la foi? Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari. Merci, la plus belle Lina. Inel. Rainel. Marabbuka Rainel. Madinuka. 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 Marabbuka. Madinuka. Quelle est l'invocation avant d'aller aux toilettes, Rainel? Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Très bien, Rainel, va à ta place. Tariq. Combien le pilier de l'islam? 5. Et quels sont? Ashhadatu, azakatu,
jours. Tu peux compter jusqu'à 5 en arabe. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. Très bien, Jalim. من ربك جليم؟ الإسلام أين الله؟ الله في السماء. Poulet. Jalim, je vais te punir. Jalim, c'est pas bien. Combien de prières par jour? Maman, viens vite. Jalim. C'est bon, je vais venir. C'est bon, à l'islam. Très bien. Azrak, c'est quelle couleur? Azrak. C'est bleu. C'est rose. Aswad. C'est bleu. Aswad. C'est bleu. Wow. À ta place, Jalim. Anis. Nasra, combien de prières par jour? Et quelles sont? À Nori, à l'Aïsri, à Maïdri, à l'Aïcha. Tu peux chanter la chanson à l'islam ou Yehandani? Yehandani. Yehandani. En retrouve la Merci Nasra Vata. Bilal. Aswad, c'est quelle couleur? Aswad. Akhlar. Akhlar. Azraq. Bilal. Merci Bilal Vatas. Merci. Nassif, avant de manger, tu dis quoi? Avant de manger, tu dis quoi? Tu dis quoi avant de manger? Marwabuka Nassif. Marwabuka Nassif. Madinuka. Aïna Allah. Quand tu éternues, tu dis quoi, Nassif? Quand tu éternues, tu dis quoi, Nassif? Anna, ça veut dire quoi, Anis? Anta, Abi, Ummi, Swadik, Jadi, 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 Jadi Anis. Jadati. Akhlar, c'est quelle couleur?
Rindugu namna ya uwaza Sharabu na Shizungu baada radunga ya teatro rishia ze hadithika ya odwana wasoma vanu warambia innamal a'malu binniya yaho haina mrika yao hatiania njema yeuli wazili wazema haina mrika yao hatiania ambi yeuli wazili wazi hadithi ya mwanzo innamal a'malu binniya wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Jawu karjoha baya ukanda haina mrika yao hatiania njema ya wenda harimwanrongo njema amade namne hadithi ya mtume ya hamba ukaniyatul mu'min khairun min amalihi Ikamdu hatiania njema ya henda haruma roho njema yasifanya sayo huna za tawabu za heni ya yeye yatia yegeyo kawajibu reshelezi sana ya ukana hundutiania njema hauhundufanya zitendo zema Mungu huno tawabu nani kayamdu hapara wangu haenda harima zitendo zii Mungu huno gao garjomo bamiezi mwike ritiania njema ya ujarishilie wanahatu nirijeri sifu wazima mtume sallallahu alaihi wasallam usiku wa leo hii. Ngeyaho karjoenda harima mauno yasaya ikayaho gaijo utendelwa ni Fatimata. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, chers parents, chers frères, chères sœurs. Je vous salue et ensuite, pour commencer, je vais tout d'abord vous présenter les personnes qui constituent notre membre. Nous sommes 5 dans notre membre. Il y a Fatimata, Oumi, Roujda, Fatima et Nashla. À nous 5, nous allons commencer par Fatimata. Elle va vous faire un petit séminaire. Fatimata, c'est à toi. الإخوات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من الأسباب الرئيسية التي تجلب الويلات للمجتمع هو تفكك الأسرة وانعدام الثقة مما يؤدي إلى هدم قدرة الآباء وكذلك الأمهات على تحمل المسؤولية الكاملة تجاه الأبناء على أساس Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. L'une des principales raisons qui causent des problèmes graves dans la société, c'est la séparation des familles et le manque de confiance entre les parents. Quand cela arrive, les pères et les mères n'arrivent plus bien à remplir leur rôle. Et cela nuit directement à l'éducation des enfants, qui sont la base de toute société. Chers invités, comme dans beaucoup d'autres sociétés, nous faisons face aujourd'hui à de grands dangers qui pourraient détruire nos espoirs d'avenir si nous ne faisons rien pour combler les maux. C'est pour cela que nous, l'association Ikraou Brest, avons organisé cette rencontre culturelle sous le thème « Le rôle de la famille dans la construction de la société », animée par des jeunes engagés de notre structure. Avant de commencer la discussion, permettez-moi de vous présenter quelques points importants qui peuvent nous aider à comprendre les conflits dans les familles. La haine et l'égoïsme entre le père et la mère. Le mauvais jugement de la situation après une séparation. La violence à la maison, qu'elle soit verbale par les mots ou physique. Les désordres des priorités. Chacun pense à autre chose sans se concerter. Les interventions extérieures venant parfois de la famille ou de mauvaises fréquentations. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إن الله لا يخير ما بقوم حتى يخيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. معشر الحضور، لا يمكن أن نوظف كافة طاقاتنا بغية الشهوات النفسية دنيوية دون أن يدفع كل واحد منا المقابلة عاجلا أو آجلا. معشر الآباء والأمهات، إن الانفلات الأخلاقي وتفشي الرذائل والفواحش بشتى أنواعها تعود أسبابها الرئيسيات إلى فشل أولياء الأمور في ترتيب الأولوية داخل الأسرة ووضع المستقبل الأبناء في مأب الرياء لأسباب تافهات لا يمكن أن نوظف كافة طاقاتنا بغية الشهوات النفسية. لا يمكن أن يجدوا لها برهانا يوم اللقاء رب العباد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et des bons. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous. Allah dit dans le Coran, Allah ne change pas la situation d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Chers parents, chers frères, chères sœurs, on ne peut pas passer toute notre vie à courir derrière nos envies et les plaisirs de ce monde sans payer le prix un jour ou l'autre. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de mauvaises choses dans la société, un manque de respect, de la violence, de la délinquance. Mais savez-vous pourquoi cela arrive? C'est souvent parce que les parents ne jouent pas bien leur rôle. Ils ne donnent pas assez de temps, d'amour ou de bonne éducation à leurs enfants. Ils oublient ce qui est vraiment important pour la famille et laissent l'avenir de leurs enfants sans direction claire. Cela cause beaucoup de problèmes comme les enfants souffrent profondément, ils grandissent avec des blessures dans le cœur et cela peut affecter toute la société plus tard. Les parents perdent le contrôle sur leurs enfants qui deviennent rebelles ou se perdent moralement. La société devient dangereuse, remplie de voleurs, de délinquants et de personnes sans valeur. Chers parents, nous avons un petit message important à vous passer. Les parents doivent prendre leurs responsabilités au sérieux. L'éducation ne se fait pas seulement à l'école, elle commence à la maison. L'avenir des enfants dépend de l'amour, de l'attention, des bons conseils que les parents leur donnent chaque jour. Merci. Alhamdulillah wa bihi nasta'in isharatan lima sabaqa dhikruhu min al-akhrat nu'akidu ma yati inna kulla takhifin mujtama'i ijaban amsaban labudda an yakunna min khilali al-abawayni awalan thumma al-usrat thaniyan fal-mujtama'i thalithan فكما قيل في الحديث الشريف ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فكذلك هل الأبوين هي الأسرة والمجتمع فإذا صلحت أسرة والمجتمع وفي حالات العكس يوم الويل على أبناء فالأسرة ثم المجتمع ككل. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah et c'est de lui que nous cherchons aide et assistance. En référence à ce qui a été précédemment évoqué par les sœurs, nous confirmons ce qui suit. Tout changement dans la société, qu'il soit positif ou négatif, doit passer d'abord par les parents, ensuite par la famille et enfin par la société. Comme il a été dit dans un hadith authentique, dans le corps, il y a un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur.
De la même manière, si les parents sont bons et droits, la famille et la société seront également bonnes. Mais si c'est le contraire, le malheur s'éteindra aux enfants, puis à la et enfin à toute la société. Nous écoutons maintenant ma sœur et mon ami qui vont nous présenter un bref aperçu des causes de la détérioration de l'état de notre société. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. معاشر الآباء والأمهات سلام من الله تعالى ورحمته وبركاته وبعانه لا يمكن أن نوقف وكلنا في دائرة الأحلام دون أن نتطرق يوما إلى أرض الواقع. كل منا يتمنى عيشة هنية وموتة سوية ومردا لعيها المغلي وللفاتح ودخول الجنة بغير سابقات عذاب لمن عذاب الدنيا ولا العذاب الآخرة. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cher papa, chère maman, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous. On ne peut pas rester toute notre vie à rêver d'une belle vie sans jamais penser à la réalité. Tout le monde aimerait avoir une vie tranquille, mourir en paix, ne pas être humilié et entrer au paradis sans souffrance, ni dans cette vie, ni dans l'autre. Ce sont des souhaits très beaux et ce sont les prières des gens pieux. Mais en réalité, peu de gens font vraiment des efforts pour résister à leurs mauvais désirs, ce qui nous pousse à faire des erreurs. Et aujourd'hui, les familles se divisent de plus en plus et cela abîme l'éducation des enfants. Beaucoup d'enfants grandissent sans repère, sans stabilité. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, a dit « Chacun d'entre vous est responsable de ce qu'il doit protéger. » Cela veut dire le papa et la maman doivent s'occuper de leurs enfants et faire de leur mieux pour les éduquer. Par conséquent, le choix des mères de nos enfants doit être juste, conformément aux normes établies par le maître de l'humanité, le prophète Mohammed. Le poète dit « La mère est une école. Si vous la préparez, vous formez un peuple de bonne race. » En revanche, dans le cas contraire, le malheur s'abattra sur la société, sur la famille et la société dans son ensemble. J'invite ma sœur et chère amie Nashla à nous expliquer un extrait. Au revoir. Chers pères, mères, frères et sœurs, parce que les femmes sont une source de préoccupation et même une source de beauté humaine et familiale. Le grand message du prophète Mohammed a souligné le beau choix de l'épouse par le mari de pratique authentique. Les normes et les contrôles de la femme éduquée dans lequel il y a dit une femme Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on épouse une femme pour 4 raisons. Pour sa richesse, pour sa lignée, famille, pour sa beauté et pour sa religion. Choisis cela qui aura la religion, tu seras gagnant. Béni, reporté par Al-Bukhari et Muslim. Exemple, le prophète nous a conseillé ici de faire attention à ce qui est le plus important, la foi et le bon comportement religieux. Même si la richesse, la beauté ou la famille sont une chose que les gens recherchent le plus important reste la religion, car c'est cela qui donne une vie de couple respectueuse et bénie. Kotiku. Oh, na shele zakana. De senge joka obligé réseau no saleni manando hakili haliza telefona shara watoto wazambaban garjodu gavasa barnamaj ya hema ulidi nabii sallallahu alaihi wasallam ikayaonga jo utekeleziwa ne mwana hatu amrati enge yaho dogomba mwike mwana hatu amrati ya tangeleye hunu ilirjeri dunge ya barnamaji ya maulidi ya zasaya dosana rufanya taratibu
si wadwaheze telefoni rirenti hodonongona leon Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala Muhammadan bil huda wa dinil haqqi. لينقذ العباد من عبادة الأصنام إلا عبادة خالق العباد. والصلاة والسلام على الهادي والبشير المنير محمد الذي أنزل إليه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالصلاة الله وسلامه عليه أما بعد. الحفل الكريم سلام الله تعالى ورحمته وبركاته وبعد. إن الأمة الإسلامية تواجه التحديات عظيمة تكمن في محاولات البعض منا تمس ما تبقى في مجتمعنا من صفات خير الأنبياء والرسل محمد صلى الله وسلامه عليه وذلك مدينا بأفواههم أن ذكرى صفات خير الأنام جهرا ودعوة الناس إليها في شهر مولده شريف أنها بدوة ضلالة تستهلك النار فأبى الله إلا امتثال نوره ويواهد أنصاره لنصرة صراط صادق الرحمن فصلوا على حبيب المصطفى محمد. اللهم صل وسلم عليه. الحق الكريم. وبهذا الصدد فإننا مطالبون كمجتمع إسلامي لمواجهة تلك الإجراءات والتحديات بأن نقابل الأقوال بالأفعال وأن نوحد صفوفنا بتربية أبنائنا على نهج صحيح وقدوة الصالحين حتى يميزوا الحق من الباطل. ولا يكون ذلك إخوة أعزاء إلا ببذل كل واحد منا ما بوسعه في سبيل تفكير أبنائنا بثقافة الإسلامية صحيحة وترجيعهم على معرفة صراط حبيبنا المصطفى وصحابته معرفة صحيحة بعيدة عن المخالطة وتأييات العشوائيات. ختاما يقول سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu qui a envoyé Mohamed pour nous guider et pour nous enseigner la vraie religion, afin de nous sauver de l'adoration des idoles et nous diriger vers l'adoration du Créateur. Que la paix de Dieu soit sur Mohamed, celui qui a dit « Nous ne t'avons qu'envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers ». Chers invités, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Après cela, notre communauté musulmane fait face à des grands défis. Certains essayent de cacher ou d'ignorer ce qui reste de notre société, de l'exemple du meilleur des prophètes, Mohamed. Que la paix de Dieu soit sur lui. Ils disent parler de sa vie et inviter les gens à le connaître, surtout pendant le mois de sa naissance, est une erreur. Mais Dieu a voulu que sa lumière brille et que ses partisans défendent l'exemple du meilleur des amis de Dieu. Alors, prions tous pour notre bien-aimé Mohamed. Chers invités, en tant que communauté musulmane, nous devons répondre à ces défis en montrant l'exemple à travers nos actions. Nous devons élever nos enfants avec les bonnes valeurs et les apprendre à distinguer le bien du mal. Cela ne sera possible que si nous faisons tout notre possible pour leur enseigner la vraie culture islamique. Les encourager à connaître l'histoire de notre bien-aimé prophète et de ses compagnons, sans déformer la vérité. Pour conclure, Dieu dit dans le Coran, Dieu et ses anges prient pour le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le d'un complet. Dieu a dit la vérité. Chers invités, pour ne pas prendre trop de temps, permettez-moi de commencer notre programme avec des versets du Saint-Coran, récités par l'élève Raesh. Ensuite, le premier chapitre du Maoulida al-Bazandi. Merci.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. Bassam. أبتدئ الإملاء باسم ذات العليا صلى الله عليه مستدير فيد البركة على من الله وأولى. اللهم صل وسلم عليه. والثاني بحمد ما ورده سيرة حنية صلى الله عليه. تكشيئا من الشكر الجميل متايا. اللهم صل وسلم عليه. والصلي والسلام على النور الموصوف بالتقدم والهولية. صلى الله عليه. متكل في غرر الكريمة والجبال. اللهم صل وسلم عليه. واستمنحوا الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية. صلى الله عليه. ويهم الصحابة والأتباع ومن والاه. اللهم صل وسلم عليه. واستجيح هداية لسلوك السبل والضحة الجلية وحفظا من الغوية في خطة الخطى وخطى. اللهم صل وسلم عليه. وأنشر من القصة المولدة بردا حسنا عبقريا. صلى الله عليه. لازما من النسب شريف عقدا تحلى المسامح به الله. اللهم صل وسلم عليه. واستعينوا بحول الله وقوته القوية. صلى الله عليه. فإنه ولا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قدره الكريم بعرف الشريف الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم عليه. Lâche-le. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفروا بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. Salut à tous. اللهم صل وسلم عليه. Naïl. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. تكبير. Walid. بسم الله. تباشرت وحوش مشرق مغرب ودوب الباغيان. نساتي علما سرورك أسواهميا. اللهم صل وسلم عليه. وبشرت الدنيا بزلال زماني وتهكت كانت خربانية. صلى الله عليه. ولا وجه كل خباغي خبية وفي الأسفل. اللهم صل وسلم عليه.
Omi. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fid dunya hammahu fahakallahu alaihi amrahu wa ja'ala fahakallahu baina ilayhi wa lam yatihi min ad-dunya hilatu yajrahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala fahakallahu baina ilayhi wa lam yatihi min ad-dunya Yaya. على الناس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما شاء الله. Yanis. بسم الله. ولما تم لشمس شهران ولم شوري ولا قول المروية صلى الله عليه. توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. اللهم صل وسلم عليه. وكان قد اجتاز بأهواله فنيجه من طائفة النجارية وعليه. وكان قد اجتاز بأهواله فنيجه من الطائفة النجارية صلى الله عليه. ومكث فيهم شهرا يهنونتهمه وشفوى. اللهم صل وسلم عليه. فلما تم من إلي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر كمارية صلى الله عليه. 6 أشهر كمارية أن إذا بني أن أنجليا أن أصدر. اللهم صل وسلم عليه. Alors, أمه تيلت أنالي آسيا ومريم في نسوة. ومريم في نسوة صلى الله عليه. غزا نغاه سبلت صلى الله عليه وسلم نورا يتناله السلام. صلى الله على محمد.
يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء بسم الله الرحمن الرحيم وأنه الحبيب الذي حسنت جباهه وسجيا والله له الكائل ودعتمه عبد المطلب وهو يطوف بهاتك البنية Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit, c'est ce qui est important, c'est que tu veux vraiment faire dans ton cœur. Si tu fais une chose juste pour avoir quelque chose ou pour une autre raison, alors tu nous réconfortes. Merci. Abdul Malik. Bismillahirrahmanirrahim. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وملكا ذا ذات وصفة ثانية صلى الله عليه مربوع الكرامة أبيض اللون مشبه بأمرتي لوسيا أوينا أويني أكلهما أدب الأشفار كالنونها زجاج أجبا اللهم صل وسلم عليه مفلج الأسنان لوسيا الفمي حسنه لوسيا جبيل زجبوة ملالية صلى الله عليه صدق الدين يكيف أنفه بوضوء الدب أسنى إليه أقنى اللهم صل وسلم عليه Bilal Yasra. صلى الله عليه ويتكفأ في مشيته كأنما ينهات من سبب إغلاق اللهم صل وسلم عليه وكان يصفه لم يصفها بيجي فيجدو
صلى الله عليه صائر يومه رأيت وابوها اللهم صل وسلم عليه ويضعها على رأسي صبا فيعرف مصفه لمه من بين صديقه وأسرار اللهم صل وسلم عليه راتي بسم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات إنسان انقطع C'est bon comme ça, Raté. Allez, c'est bon. Comme ça, faites filmer. Allez. Je recommence. Oui. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات إنسان انقطع الماله إن من ثلاثة صدقة جارية أو إنني ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Merci. الله أكبر. أولاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. النبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا مثله خلقا وإياكم من لسانه. تكبير. Aïcha. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Merci. صلي على مtume اللهم صل وسلم عليه الهاد بسم الله الرحمن الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع ذو سيرة سرية. ويجلس معهم ويعود مرضاه ويشيع جنائزه ولا يوكل فكيرا أو كعاه الفقر وأشوى. اللهم صل وسلم عليه ويقبل معذرته ولا يقبل أحدا ما يكره وينشق عن الأرملات وذوي العبودية صلى الله عليه ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويقتدي رضاه. اللهم صل وسلم عليه Fatih. ويمشي خلف أسادي ويقول هل زاهي الملائكة روحانية صلى الله عليه ويركب الضعير والفرس
Allahumma salli wa sallim alayhi. C'est bien, Fatih. Merci. Takbir. Merci. Moi d'amour. Darsane rete babele kiyo wanga hoki. Mwanzam. sallallahu alayhi wa sallam ikillu lahwa wa yadda malak ya bisalam wa itlu salat wa yaksuru utaban jumuhiya Sallallahu alayhi wa yatafa'alu ahla shahab wa ikrimu ahla fadli wa yamsahu wa alla yakullu illa haqqan yuhidu la ta'ala wa yahla Allahumma salli wa sallim alayhi. wa yahuna wa kafa bina jawaldu makali ahana itiraji fi alabati bayaniya wa balagha zahidu li'illahi fi fadafidi li'illahi muntaha اللهم قدره الكريم بعرف الشريف الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم عليه Saïd Omar. الأنام إلى قدرة القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت بظلمات شك الدجال ونتوسل إليك بشرفة ذات المحمدية ومن هو الآخر الأنبياء بصورته وأوله ومعناه وبآله كوكب أمن البرية والسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحمله شريعة أولي المقام وبحمده شريعة أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمته وفضلا من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية يا الله وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدوات القلبية يا الله وتحقق لنا من الأموال ما بك ظننا وتكفينا كل مدهمة وبلية ولا تجعل ممن هواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جلية وتمحو عنا كل ذنب جلينا وتسلم لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيا وتسهل لنا من الصالحين ما عجزوا وأن جمعنا هذا من خزائن مناهك السنية برحمة ومغفرة وتدين عمن سواك أهلنا اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا آمين راجي ما أمله فيك ورجاء قد سألناك راجين مواهبك اللدنية آمين لنا ممن هوى بهوى اللهم آمن الرعاة وأصله الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا
اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد الإسلام آمنة رخيا. آمين. غيثا يعم السياب سلبه سبسادا وربا. آمين. هذه جنان المنبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتبه. وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية. آمين. مع المقربين مقيله واسكنا. واستر له عينه وعجزه وعسره وعياه. وكاتبها وقارئها ومن أسرى إليها سمعه وأسرى. اللهم صل وسلم وبارك على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وعلاه. ما صنفت الآداب من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتعلق صدور المحافل المنيفة بعقود يهلا. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لكل منا أسره واعتزاه وعياه وتسهل لنا من شره الأعمال مع الزهرة. آمين. وتدني لنا من شره الأعمال مع الزهرة. آمين. من خزائن ملائك السنية. آمين. برحمتك ومغفرتك وتديم من سواك إله. آمين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبحملة شريته كل المناكب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال وأحمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين مطلبه ومناه وتخلصنا من الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من آمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا لمن أهواه أواه. Merci. Monsieur Reich. اللهم إنك جعلت لكل سائل مكانا ومزيا ولكل رجل ما أمله ورجا. آمين. وقد سألناك رجينا مواهبك للدنيا. آمين. فهكذ لنا ما منك رجونا. آمين. اللهم آمن روعاتي وأصلح روعة ورعيا وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا. آمين. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة رخية واسقنا خيثا يعوم انسياب سيبه السبساب
ورضا آمين. واغفر لناس هذه الورود المهبرة المولدية. آمين. جعفر إلى البرزنجي ونسبته ومنتماه. آمين. وحقق له الفوز بقربك ورجاء والأمنية. آمين. واجعلنا قاربين مكيله وسكناه. آمين. واستر له عيبه وأجزاه وعاياه. آمين. بها وقارئها ومن أفاق سمعه إليه وسقاه. آمين. Merci beaucoup, chers invités. Voici la fin du Maoulida. Merci. الدعاء مع الأستاذ. فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم بارك لنا من الخير فيما أعطيت اللهم قنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت عليك أستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم عافنا احفظنا والتف بنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين نقص أعداءك أعداء الدين واختم لنا بالسعادة منك يا أرحم الراحمين اللهم علم أولادنا انصر أولادنا بارك أولادنا اللهم بارك أولادنا اللهم بارك أولادنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم احفظنا ببركة القرآن وانصرنا ببركة القرآن وارزقنا ببركة القرآن وعلمنا ببركة القرآن برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم احفظ أولادنا بارك أولادنا انصر أولادنا علم أولادنا اللهم علم أولادنا اللهم علم أولادنا اللهم علم أولادنا برحمتك يا رحمن يا رحيم إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم ان كان رزقنا في السماء فانزلنا ان كان في الارض فاخرجنا برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم طهر قلوبنا بارك قلوبنا اللهم طهر قلوبنا وبارك قلوبنا برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والعجز اللهم إنا نعوذ بك من الهم والعجز وأعوذ بك من العجز والكسل أعوذ بك من خلبة الدين وكهر الرجال يا رب يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار افتح لنا وأنت خير الفاتحين يا رب وأنت خير الناصرين ارزقنا وأنت خير النازلين ارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم أخذنا اللهم أخذنا اللهم أخذنا اللهم أخذنا برحمتك يا رحمن يا رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحو بالعقد تفرج به القرب تقضى به الحوائج تنال به الرخائب حسن الخواتم بهدي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا اللهم سهل لنا ما نريد نجنا مما نخاف اللهم بلغ مقاصدنا اللهم بلغ مقاصدنا اللهم بلغ مقاصدنا اللهم سهل مرادنا اللهم سهل مرادنا اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وتجعل حزنا إن شئت سهلا اللهم سهل
وسهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف برحمتك يا رحمن يا رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وإنا نسألك كل خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كل شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا. Dua khafili haonoa na hatu nana wala madhamana wajau aukagani joka madhamana kabo siti sawa ngabo kowoshi na wabala wele ngabo kowenda wakazarumwe sansweri zendaraja hizo zote pia haina mrunge na lefuhu ya tohuna amade heli za habwana innamal a'malu binniya waman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi egeabu kawajohe na utola za shahada amandeli warabu hamad za shahada wazunguamba attestation za hoa rikaya ondo wakao kanua na wanu harimwa ye madrasa Ikra na ushukuria wacha uletengwe namna ikayao dola subiria ili hawishilia wana hatu arijoka inia ya hatu yonzima dojarishilia wana rijue ebaina ya mwaha huenda mwaha izikaya ondo waenjeza nane izikaya ondo wavunguza bayo kunishia gaho shioni wakawandu mwahajana kaya ondo mwaha kwa wajaja ngabo watemenaje ngabo watsohuja sha haizo kaitutengeza ukaya haina mwaha rike karifete bazima rasherehi bazima rasoma maulid yahe hoshion igeo gatwenda na utoa za attestation bazima ne mudiru ustad attestation yenu gajoni kiwa mwananyasi mwanahatu mbaye mjasiri amrati ikayao hahende na uhunda ye BPC omo haunu ustad kos fadhali jo takeleze ye shukru. Félicitations. Je dirais la station yenu que miongoni mule baki upare lisansi doctorat unapasaisha kwa ufayo zaya nani Faransa nani Komoro inshallah. Shukran. Abasangar jotoa attestation ya he ye mwanamshe ikayao ye ushuhudi haniha nezenrogo za husu ye mwanamshe na hoshioni mwanamshe wa hatu mama aulad gajo tolo ni papa Rayesh. Shukran. Wakati yanu garijohenda na ulunga attestation ya mzee wa association mzee wa hatu mzee Aliat Said ikayao baba Anas nasejao ikayao ende mzima miongoni mwa wa duhazi wa hoshioni ikayao hafili hakuli tidoka wabehe wana hao hoshioni shauhanza wajua hata ikahesa hanjiyo shioni safi hakaanzi yehumbunga hata hanjo shioni hende hajokaba hakaanzi ge harejei wajau hajorejei hata hende hamtaha. Ewa awasanga joenda upande wa husu mkonzi wa shioni ya direction makatiano de attestation ya Nadrati Ahmada Mama Taslim ikayao de trésorier général wa hele pala shio gaijo tola ni papa na wati
Papa na watu. Courage na nzomvu. Courage. Nzomvu na jitahidi. Maraba. Wallahi wangu Hasani kujotoa attestation ya he alimashauri mama Razia au Razia alimashauri wa he madrasa Ikra. Karibu mama Rayesh. Marasa kejakansi au husu andikayo ndo aloshioni bai hawa joko huja bagarata hawa ndo waje wenji shanga enao hata haina andika yao harimazi muamalati rifanyao ma haudunga le kaulu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ba ikra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq. Attestation ba handa himana nyasi Damir ze Ali Damir ikaya o gajoto lo baba Sofi ume ngoni Amerika ya wachitolea heze malizaha hewachauka mwanao malaada igeyao uondo pande wa husu wando wa heze muamalat au kayara wando wasome pia tipaka ka wando watosoma shizungugahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kama nao tinikiwa ndai taunu niunike emwana Damir haukaya ndo shughuli ufanyao harumu mchabreste haswatan de madrasa ya Fundi Yusuf ebenge yabo soti panga sima zaidi nani mtimandasi na titole Hamad Damir inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maraba. Ekayari vumba Damir ya kunga wena mana nyasina sen ikayawe attestation Wira mkabala. Maraba. Hamwiso garijoto ya attestation shari kusudi rifanyika hamwiso mana ingehani kiwa tujenda zahe ekahende zahe wakarna ujula kanga sima de mwana nyasi azalijaye le cameraman. Warahmatullahi wabarakatuh. Wale attestation de mérite, qui nous mérite, les éditadis comme vous parlez les parachio la Ikra, wa washukuru yao na remercier que moi excellent que van comme moi. Shukuru maraba pesa. La deuxième sana kama sisi fulani tengezi wakati fulani ili riunde wakati wa maudu wa maudu fumbili na likoli ya howana na nezehasi igeyahu nuhushele ya letengwe marhaba aina mrika yao hatoa zenguza ya rege wakati wa ya jaishilio wana hatu ya tukuze ya madrasa Ikra gariboshele yao marhaba na Mwenyezi Mungu kayari rejei haudu na afya rijeriwe nani usiku wa satena wakati hamanda hulu bahanu hamanda bahanu insha Allah ili rifurahi wazima au sifu ye sifati nabii sallallahu alaihi wasallam ingewa gardotsa hawala wananyasika ya odo wa tukuzaban wasirohe sharifa ya tartibu bakabo kuanzari robosi mara Sheriff wakati nisichosomamba wakati ndotsanga nini zisama sama ikao sisi Ikra de Brest sina lisowanzo zamba sowanzo zikalimisha harmanina bana bonsipia ebenge Mtume sallallahu alaihi wasallam bakana kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Haina mwanadamu yanakosa maovu shewa kairi mambo ya kosa ya tauba ringa chokana babiri 46 tinja shama obana urakansi bano yali hali
shazefotizo pia sisirika ukusudia ukanga mzorelekeze jakateka kusudia ukana ridhara umdu auripo mdu kwii auri mrongoze naye shela maslahi ukana lelo lione taratibu ya shinda lidegiane zengoza watu zende kikawaida henamna sisi sote pia tuchibe emingabo kwezi ngataze sama zote pia nasinga chokosa lelo ngachokosa maulu ngachokosa oshao simpaka zenongo zilekelea relewa enamna ya bidi pano fundi wale mwenye makosa fundi ndio mwenye makosa nika Mwenyezi Mungu kachapa makosa yakata chokosa na yamba ukana ikatsimbe hanika mjakosa na mjobana machini wache wakose wanitsahi ni mwafiri ni wakufiri ebenga mumiti mwenchi yokana yokatsezi samaha ezadunga yabo de kichomba Mwenyezi Mungu e association yino hamale namna mshwao ngabwangu ambao mamjosamba kimba mititi ukaye nifo ya he association yocha hincheza ibunguza yonde hali yonde zebarnamaj ikao sisio shoni resistansiani ngabwa katikao zebarnamaj ngazichefoni haku ngabwa katikao ngachobunguza zebarnamaj za hatu yoti ya ukana zenivo kaziti shanga zina parti ya aktivite ngazina parti ya malezi ikema na hapo kaja shida yemezi kume ya hifadhi alifu sisi ngarenda wazini ngazina mahamengo miraru engamle hona mali yetso tajiriha abo chokali zia hazisonti pia ikema na hapo gena mahamiraru kaja shida ya hifadhi ye alhamdu sisi ngazina maha kume ye nisuku ngatona asubuhi mnokale tushinda ratsanganya mbahi yotoni faidisha mwezi mzima ebengia ngamsubutini zambe ukana yekalelo mraune mwana haya ye maarifa kachunjes yatike na harara yofoti ya fonti handani yofoti ya bidi ya hepara ya hezoma ngachofanya ni zabili ngachofanya na jitihadi ndo wana watu wa evolue yondo paleo le kalima la mwiso la association yonga mchokane association unity ya hangu unity lene pangu waipanga wofa yanti na papana white na amjad na wawopia wawo yabo shari kusudia ukana lelo le kalima la association yenikiwa papana white sha ya jia ongoze makalma melibai ya masheleze la kalma la association banda yabo ezichoka udunga yabo limwambie nokana ya weekend prochain gechoka vacances kana soma gachoka ansi rifanye pila zabirando ne zabirana yi sailari chojwari jemikadimishe mfano wa msomo na malezi yoni chao kama benze ngabal kanza mlazenu kana esabini chao kabati msomo garbera fanye pila yezabiranai rijeli msani samaha abunga chonike mwananyasi dhamana wa association mzima papana wati ya jeni kalma la association hamiso ngatsaho samaha rubira beukana ngatsaho samaha rubira beukana ngatsaho samaha kwezi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndani nishukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bali na mwaka zira zinu au kana ngabwa tuanza wakirabisi nao mkawati wa hakili Mwenyezi Mungu kwa watu pia mitina malezi hizo eleza bano ndio urongoze mavamana ya mwana au kana ngabo mapoto menji kao ngamira idalili ono sukwa leo sharani jakama kalima hangu amjamukana bala wakomoro kwa mukana
ikankudume ketwiha kuuje joi na sisi kwa leo abo fasira yabo lutukana sima dhamira kwa nisho kontra shule ya leo ritabi hao mo haukana rika ukana wababangu wanagatoka unaba nuti pia wakaishughulika wa baba wala mke wake wengi hano wazaze karta waona tutwetunda kanda siwara rukuka bana shule hadizi hazina hizo alafu zinongo hizo zilitabisha ngabida akini ukana ni wazaze mloma nyonti pia nganywa ndo mahanyu enusu ngabwajaba ngabwatuja alafu sisi wasa zilitabisha akabanga matowekao yao washe kama tuwekao yostahiki wanraome hamati wejali mafilinga umanu masukwa tuwava ngozitwa afuzilongo hizo kasikirawa nayo kiasi utosha na mdoto kana mzazi kweli ngene ngoma na hodahoni denji shamba bada honi shideti so shada kamba baka sidahoni au mtazenge hamani waichi hamani kwa wako alafu zilongo hizo kasikirawa nayo sijojipa na upara wa bababo wanekao upata kama mtukwa leo fanyikitaido kana vanumwana mbaba haitiso shamani atikewa mzazi waechere aske mau ike mwana isangena ngena ngongo zane kana do atanura ba mwana wa Fatima haudi shamo mwana mwana isaido abumba bali umke ya mwana ranza tukwa mzazi alafu zinongo hizo kasiraona hii kiasi utosha la kiradi si warubao wana watu au nyi watatekao mshiki mkaba ngamshikani tunongozini Rosidi hono maha mwabokana baruga wekao mzazi ngamtuzikia babo ifekao baba ila dimuzi tendeye wende baisho sekutanifi we baba kutekweni komisino kamle shamtukanga pale mwishilize na kalmelo kana Allah marumwana wote wote waeche wala mzazi ka ulibere baba ya kutunguzi ya kontrole mwana mwana mjwangamia harumoziji abo hakaza kifa bali ustadi ya sabana Garjore Jailana makati ya jao yuko kwa beti tukiwa na rafiki ndio mtuwa ya bila wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewa ya bosi Assalamu. Tahuan sempat karena mewah, ada. Lincoln. Saya.